C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. پس از شکست در انتخابات پارلمان اروپا، ماکرون مجلس ملی را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی شد. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. ماکرون در سخنرانی خود از الیزه خطاب به مردم گفت مجلس شورای ملی را منحل میکنم. او گفت که رایگیری در 2 دور در 30 ژوئن و در 7 ژوئیه برگزار می شود. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. در واکنش به این خبر صدها تن در پاریس تظاهرات کردند. عصر یکشنبه صدها نفر در پاریس گرد هم آمدند تا خشم خود را ابراز کنند. آلیس 26 سال دارد و یکی از تظاهر کنندگان است. Je sais pas, c'est la démocratie qui est un peu en péril, quoi. Et on voit que le système marche pas en fait actuellement. Enfin, il y a une lassitude et un peu une colère, si tu veux, face à la situation, quoi. Et enfin, nous, en tout cas, on est inquiets. Je pense que c'est ça le sentiment général, c'est inquiétude et tristesse un peu du résultat du vote, quoi, clairement. De voir l'extrême droite qui remonte comme ça en flèche, enfin, c'est complètement hallucinant. جمعیت نوامید که اکثراً از رای دهندگان سبزها، سوسیالیست‌ها و چپ افراطی تشکیل شده بودند، شعارهای ضد فاشیستی سر دادند و خواستار ائتلاف نیروهای چپ در آستانه انتخاب زودهنگام مجلس شدند. پس نتیجه این شد که انتخابات پارلمانی در 2 دور در 30 ماه ژوئن و در 7 جولای برگزار می شود. روز دوشنبه پاریسی ها بر سر این تصمیم اختلاف نظر داشتند و برخی معتقد بودند که این تصمیم تاثیر بی‌ثبات کننده و خطرناکی خواهد داشت و برخی دیگر می گفتند با فرانسوی ها برای اتخاذ تصمیم درست و یافتن راه حل برای مشکلات سیاسی کشور اعتماد دارند. Je ne comprends pas le calcul politique. La France, elle a des institutions solides, la Ve République. Il fallait faire confiance aux institutions. Lui, il a... Je ne sais pas. Du début à la fin, ces quinquennats sont perturbants pour la société française. La dissolution de l'Assemblée me paraît être un jeu dangereux. En tout cas, aller essayer de rassembler les Français dans un contexte qui est difficile pour la majorité présidentielle va faire que Macron s'expose et donc forcément va faire que la majorité risque de basculer. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Les événements politiques d'hier sont atypiques. Je crois que c'est un signal fort qui est donné au gouvernement. On a beaucoup de sujets, des crises sociales, environnementales, des crises d'entrepreneuriat en France et ces votes reflètent, je pense, une forme de malaise. Mais je ne doute pas que le gouvernement, avec la dissolution et le fait de reconvoquer tout le monde aux urnes, ça permettra de repartir de l'avant et je reste très confiant sur la capacité des Français et des Françaises à trouver de nouvelles solutions pour les années à venir. En tout cas, hier soir, j'ai été réveillé par quelques manifestations et je sens le peuple français gronder, notamment s'inquiéter de la montée des extrêmes. ماکرون با این تصمیم می‌خواهد فضای سیاسی را به نفع خود تصفیه کند، ولی این تصمیم او می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و شانس لوپن را افزایش دهد. این یک ریسک است.